مسائل ہماری زندگی میں دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ جن کے لیے ہمیں بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بسم اللہ اگر کہیں آگ لگی ہے تو جتنی چھلانگیں چاہیے آپ لگا لیں. لیکن ہر مسئلہ جو ہے وہ بھاگ دوڑ سے یا ہاتھا پائی سے تو حل ہونے والا نہیں ہوتا. ہمیں انالیسس کرنا ہوگا کہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ انٹلیکچوئل نیچر کا ہے, کیا ذہانت کے استعمال کی ضرورت ہوگی. تو پھر ہم اپنے ذہن کو اگر الجھن میں رکھیں گے تو ذہانت تو پس پردہ چلی جائے گی نا. ہم نے جناب کال کے لیے مدعو کیا تھا, دیکھتے ہیں لائن پہ کون ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون سا بات کر رہے ہیں؟ ظفر اقبال لاہور سے بول رہا ہوں. ظفر اقبال صاحب, ویلکم ٹو دا شو. اور کیا کرتے ہیں آپ؟ جی میں جاب کرتا ہوں, گورنمنٹ کی جاب. گورنمنٹ جاب کرتے ہیں. اب تو ماشاءاللہ موجیں ہو گئی, دو چھٹیاں. جی نہیں, 2 چھٹیاں بس کہہ سکتے ہیں موجیں. ویسے گھر میں تو کام کافی زیادہ ہوتا ہے. اب تو گھر والی کام کرائے گی. بس اس طرح ہی ہوتا ہے. جی جناب. اچھا, میں ویسے ڈاکٹر صاحب نے جتنے مطلب فصاحت بلاغت ہے ان کے لہجے میں بات کرنے والی بات تو کوئی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ میرے دل میں 2-3 چیزیں ہیں جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. پہلے نمبر پہ یہ کہ کچھ آدمی اس طرح کو ہوتے ہیں جس طرح وہ بندہ سوچ لیتا ہے ان کے بارے میں کہ وہ بندہ اسی طرح اگر ہم بات کرنا بھی چاہ رہے ہیں تو وہ ہماری بات سنے گا نہیں. رائٹ. تو یا پھر اگر اس سے بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے تو اسے کس طرح ٹیکل کیا جا سکتا ہے. اوکے. تو اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا. لیجیے جناب. ظفر اقبال صاحب, آپ نے سوال کر دیا, اور سوال کا ماخذ یہ ہے کہ ہمارے کچھ پری کنسیوڈ نوشنز ہوتے ہیں. دیکھیں, اس میں یہ جو آئیڈیا ہے نا کہ یہ بندہ ہے ہی بڑا ڈھیٹ یا ضدی یا بات نہ ماننے والا, یہ ہم اپنے آپ کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں. اور اس کے پس منظر میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اس میں کوئی بنیادی قسم کا کوئی مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہے کسی بندے کا. اس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ایٹریبیوشنل ایرر. جب ہم کسی بندے کے اندر وہ کوئی بنیادی نقص کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر ہم ہمت ہار جاتے ہیں اور ہم اس کے ساتھ تبادلہ خیالات کرنے میں مشکلات محسوس کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا خیال ہوتا ہے کہ جو ہمارا مقصد ہے وہ تو بالکل بونافائیڈ ہے, بالکل صحیح ہے, لیکن جو دوسرا شخص ہے یہ ہے ہی کوئی بہت ہی غلط آدمی ہے, اس نے ہماری بات کو تسلیم کر کے کبھی دینا ہی نہیں. جی, یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم پہلے سے کچھ ان کے متعلق خیالات جو ہیں اپنے ذہن میں سوچ لیتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے درمیان تبادلہ خیالات کی صورتحال جو ہے وہ امپارشل نہیں ہوتی, تعصب ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا, کھلے دل سے کسی کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے, بالکل کھلے دل سے. ہاں, اس کے لیے ہمیں اپنے اور اس کے درمیان ایک ایسا مقصد تلاش کرنا ہوتا ہے جو آپ پہلے بات کر رہے تھے, بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے تھے, یعنی جو متفق علیہ مقصد ہمیں تلاش کرنا ہوتا ہے, جو جس کے بارے میں ہم سوچیں کہ میرا بھی یہ مقصد ہے اور دوسرے کا بھی یہ مقصد ہے, تو ہماری گفتگو, مذاکرات اور یہ سب چیز بڑی بامانی ہو جاتی ہے. تو میں ایک مثال سے وہ بتائیے بتانا چاہوں گا کہ یہ کیسے ممکن ہے. میرے ایک عزیز ہیں جو کسی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں, جی, ایک بڑے اچھے عہدے پر ہیں, اور ان کی آرگنائزیشن نے اپنے پریمسز چینج کیے ہیں اور اب ان قریب وہ نئے پریمسز میں جانے والے ہیں. رائٹ. اس کا حل آپ نے کیا بتایا؟ ان کو مشکل یہ درپیش ہے کہ ان کے موجودہ پریمسز میں جو ان کا آفس ہے وہ زیادہ ان کا پسندیدہ, اچھا اور بڑا اور وسیع ہے, لیکن نئے پریمسز میں ان کی نسبت کسی دوسرے رقیب روسیہ یا رائیول کو زیادہ اچھا کمرہ یا دفتر ملا ہے اور ان کو اتنا اچھا دفتر نہیں ملا, اور اس بات پہ وہ بہت نالاں تھے اور اپنے ڈپارٹمنٹ میں بہت زیادہ وہ رد عمل ظاہر کر رہے تھے کہ اگر مجھے میرا پسندیدہ دفتر نہیں ملا اور فلاں کو ملا جو کہ مجھ سے کم کوالیفیکیشن رکھتے ہیں اور میرے میرٹ میں زیادہ چیزیں ہیں اور مجھے ملنا چاہیے بڑا دفتر, تو پھر میں کام نہیں کر سکوں گا, میں ریزائن کر کے چلا جاؤں گا. گڈ لارڈ. یعنی کہ انہوں نے اپنے ذہن میں یا اتنے سخت رد عمل سوچ لیا. بہت سے لوگ آرگنائزیشن میں بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اگر میری یہ بات نہ مانی گئی تو سمجھو میں گیا, یعنی استعفی. اچھا, یہ بڑی بات سمجھی جاتی ہے, میں استعفی جیب میں لیے گھومتا ہوں. جو بھی بندہ اس طرح کی بات کرتا ہے, آرگنائزیشنل ہیڈ جب اس سے آنکھیں ملا کے دیکھتا ہے تو اس کو وہ ادارے کے اندر نہیں ادارے کے باہر نظر آتا ہے, اور جو دوسرا بندہ جس کے وہ خلاف بات کر رہا ہوتا ہے تو چونکہ اس نے کہیں جانے کی بات نہیں کی ہوتی تو وہ دوسرا بندہ باس کو ادارے کے اندر نظر آتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ باس ہیں اعجاز بھائی اور آپ
दो लोगों के दरमियान कुछ फैसला करने वाले हैं सम्राट का, तो मुझे बताइए कि आप किसके हक में फैसला करना चाहेंगे, जो आपको अपने साथ खड़ा नजर आता है या जो अदारे के बाहर खड़ा नजर आता है? अपने का, जो मेरे साथ है, जो मेरा अपना है, फितरी तौर पर जो आपके साथ खड़ा है। तो मैंने उनको ये मशवरा दिया कि देखिए, यूं बात करने की बजाय आप इस तरह बात कर सकते हैं कि जिसमें आपका और उनका कोई एक मकसद हो, जिसको चोट पहुंच रही हो इस नए प्रेमिसेस में छोटा दफ्तर हासिल करने से। थोड़ी सी बातचीत की तो मैंने कहा कि आप दूसरे शख्स की बात ना करें जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि आपका मेरिट ज्यादा है और उसका मेरिट कम है। जब आप अपने बॉस से बात करते हैं कि मेरा एनालिसिस ना मेरिट ज्यादा है और दूसरे का कम है, तो बॉस लामोहल्ला उसकी हिमायत करेगा कि उसका मेरिट क्यों ज्यादा है, वो क्यों ज्यादा तरजीह पा गया है मेरी नजरों में। तो अपने बॉस को अपने मुखालिफ साफ में धकेल देना तो कोई समझदारी की बात नहीं होगी। तो आप बात बुनियादी ये करते हैं किसी ऐसे मकसद से जो आप और आपके बॉस के दरमियान कॉमन मकसद हो। तो मैंने उनको ये बताया, पड़ेगा, मैंने उन्हें कहा कि ढूंढना पड़ेगा। जब हमने उस पर थोड़ी सी बातचीत की और ढूंढा तो वो ये निकला कि जिस दफ्तर को मेरे हवाले किया जा रहा है या जिस दफ्तर में मुझे बैठना होगा, चूंकि वहां मेरा इत्मीनान नहीं होगा। अब दूसरे शख्स की वो बिल्कुल बात नहीं कर रहे, अपनी बात, चूंकि वो मेरा इत्मीनान नहीं होगा तो मेरी कारकर्दगी जो है, मेरी परफॉर्मेंस जो है, उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, जिसका मुझे बड़ा फिक्र है। अब अपनी ही बात कर रहे हैं, वो अपनी बात करें कि मेरी परफॉर्मेंस जो है वो गिर जाएगी, जिसके बारे में मैं फिक्रमंद हूं। अब ये वही बात है जो उसका बॉस भी जो है कभी नहीं चाहेगा कि उनकी परफॉर्मेंस गिरे। अब ये एक कॉमन पर्पज है और दोनों ने एक मंजिल की तरफ जाना है कि कोई ऐसा रास्ता इख्तियार किया जाए जिससे परफॉर्मेंस न गिरे। अब ये म्यूचुअल पर्पज है। अच्छा, जब आप बातचीत करते हैं तो म्यूचुअल पर्पज के साथ साथ आप म्यूचुअल रिस्पेक्ट की भी बात करते हैं। मुझे ये बताइए कि जब कोई जरा सी बात पे कोई अपनी बीवी को कहे कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा या तुम मैके चली जाओ, तो क्या ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट है? नेवर। अच्छा, जब आप बॉस को कहते हैं कि मैं रिजाइन करके चला जाऊंगा, तो क्या ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट है? दैट्स लाइक डाइवोर्स, यू आर थ्रेटनिंग डाइवोर्स विद योर प्रोफेशन। आजकल के जमाने में जहां किसी भी टीम में जगह बरकरार रखना, क्योंकि अब अदारे भी टीमों की तरह काम करते हैं, जैसे किसी क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों की गुंजाइश होती है तो 12वें को आने के लिए एक को निकलना होगा। बिल्कुल इसी तरह अच्छे अदारों में इसी सोच के साथ आगे बढ़ा जाता है कि जितनी भी हमारी टीम है वो एक बेहतरीन टीम हो, हर एक की जगह टीम में बनती हो। वो जमाने गए जब पहले जमानों में हल्का फुल्का काम होता था, दुनिया में कोई मुकाबलेबाजी नहीं थी और लोग जिस पोस्ट पे किसी इदारे में शामिल होते थे उससे 1-2 दर्जे ऊपर वो कई सालों के बाद, 40 साल के बाद वो रिटायर हो जाते थे या 30 साल के बाद। लेकिन अब तो लोग हमेशा एक सेकंड करियर की बात करते हैं, एक थर्ड करियर की बात करते हैं, क्योंकि इंसानों की उम्रें लंबी हो गई हैं। पहले लोग 30 साल 35 साल उम्र पाते थे तो बस एक ही काम काज करके वो चंद दिन, चंद साल, चंद घड़ियां इस दुनिया में गुजार के वो चले जाते थे। लेकिन अब लोग 60 साल की उम्र तक कोई एक काम करते हैं, फिर दूसरा काम करते हैं, फिर तीसरा काम करते हैं, एक ही जिंदगी में सारे शौक पूरे करते हैं। मैंने उन्हें कहा कि एक तो आपने अपने फरीक के मुखालिफ दो कौमों में उसका जिक्र नहीं करना, क्योंकि आपका मकसद वो है ही नहीं। दूसरी बात है कि आपने अपनी ईगो या अपनी जात या अपनी अना के तहत बात नहीं करनी, क्योंकि ये दफ्तर है। दफ्तर में ऑर्गेनाइजेशन का मकसद कुछ और होता है जबकि हमारा मकसद कुछ और होता है, तो फिर बात नहीं बनेगी। दफ्तर में हमारे अपने मकासद को ऑर्गेनाइजेशन के मकासद के साथ एक लाइन में होना चाहिए। और जब हम बात करते हैं कि मेरी परफॉर्मेंस इससे गिरने का खतरा है, अब ये खतरा जो कि मैं महसूस कर रहा हूं, जो कि रिसीविंग एंड पे हूं, तो मेरा बॉस कितना ज्यादा महसूस करेगा जो कि गिविंग एंड पे। मैं तो अपनी तनख्वाह वसूल करता रहूंगा, परफॉर्मेंस जो है खराब गिर भी जाए तो। लेकिन मैं जब इस चीज के फिक्र का इजहार करता हूं कि देखिए मुझे बड़ा खतरा ये, मुझे क्या है, मुझे आप जहां बैठा देंगे मैं वहीं बैठ जाऊंगा, लेकिन जब मेरे चेहरे पे या मेरे दिल में इत्मीनान नहीं होगा तो मैं अच्छा काम काज नहीं कर सकूंगा। तो मुझे लगता है कि मैं अपने काम से, अपने जॉब से इंसाफ नहीं कर सकूंगा। अब इन्हें वे आप बीच में इशारे दे रहे हैं कि आपके लिए फिर एग्जिट का रास्ता शायद मुनासिब नजर आने लगे, लेकिन आप मुंह तोड़ के इस तरह जवाब नहीं देते। कुछ रिश्तों में आपको एहतराम करना पड़ता है। अच्छा, ये सारी गुफ्तगू है जी, ये गुफ्तगू का फन। और इसमें
फिर वही मैं कहूंगा कि एक ही गो में यानी एक ही छलांग में स्टार्ट टू फिनिश काम नहीं करना हमेशा। अच्छा, ये टेंडेंसी होती है इस्ताकत भाई, हम चाहते हैं कि बस आज के आज में और अभी के अभी में जो है ना कोई हल निकल आए। ये बेचैनी की अलामत है, ये बेयकीनी को यकीन में बदलने की ख्वाहिश है, ये बेकाबू हालात को काबू में करने की इंसान की जो टेंडेंसी है ये उस वजह से होता है। लेकिन जो ग्रेसफुली लोग चलते हैं, तहम्मुल से लोग चलते हैं, फल वो पाते हैं। जो पहले से तय कर लेते हैं कि किसी खास मौके पे वो क्या हासिल करना चाहते हैं, किस तरह वो गुफ्तगू का आगाज करेंगे, किस तरह एहतमाम करेंगे। मसलन एक तो जब भी आप किसी से मुज़ाकरात करें तो आपके ज़हन में होना चाहिए कि मैंने 15 मिनट बात करनी है या आध घंटा बात करनी है या 1.5 घंटा बात करनी है। ये जो अला तूल जिसे कहते हैं ना, अला तूल मुज़ाकरात, जिसका कोई इख्तिताम नहीं है, जिसका कोई एहतमाम नहीं है, तो इसकी कोई मंजिल भी नहीं होती, इसका कोई मकसद भी नहीं होता, इससे मामलात बिगड़ जाते हैं। लेकिन वो जो हम चाहते हैं ना कि मामलात को यकीनी तौर पर आज ही ठीक कर नाउ और नेवर, और फिर हम यकीनी तौर पर मामलात को आज ही खराब कर लेते हैं। तो एग्जिट लेना, जहां नेचुरली मैं उन मौकों पे बात कर रहा हूं जहां कि आज की बात कल करने से कोई हरज नहीं होगा। जहां आज की बात कल करने से, कल की बात परसों करने से मामलात बिगड़ने का खतरा हो, तो फिर आप कॉमन सेंस के तहत उस बात को आज करना चाहिए।